अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप लोग बोर्ड पे ये चंद जुमले लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जुमला नाक़िस है और इससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। और हमको कोई बात समझनी होती है तो उसके लिए पूरा जुमला बोलना पड़ता है। जैसे अगर हम कहें कि पेन वाइट है, मार्कर वाइट है, तो मार्कर के बारे में हम बता रहे हैं कि मार्कर वाइट है। अगर हम सिर्फ इतना बोले मार्कर 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 तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे अरबी में बोलते हैं जुमले मुफीदा। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये देखिए चंद अल्फाज लिखे हुए हैं। अल बैतु, अल मलिकु, अबदा, अल मस्जिदु, अल फारू, इब्राहिमु, अन्नासु, अल्लाहु, अशम्सु। तो इतने ये गोया के 9 अल्फाज लिखे हुए हैं। और इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इन तीनों का कंबाइनेशन होता है, ये तीनों मिलके जुमले बनाते हैं। यानी इस्म और फेल कहीं इस्म और हर्फ के साथ जुमला बनता है। जब तक एक दूसरे से मिलते नहीं जुमला नहीं बनता है। और जो जुमला पूरी बात जिससे समझ में ना आए उससे जुमला नाक़िसा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, हम अगर आपको कहें कि अल बैतु, घर कैसा है, अल बैतु माने घर, घर। तो अल बैत से आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो आपको बताना पड़ेगा कि घर छोटा है, बड़ा है, खूबसूरत है, टूटा है, क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा। तमरीन नंबर 1 में आपको इसके बारे में सब बता चुका हूँ। क्योंकि ये खाली जगह है, हमें भरनी है, फिर भी उससे पहले मैंने मुनासिब समझा कि आपको वाजे करके बता दूं। देखिए यहाँ पर है अल बैतु। तो घर कैसा है, घर के बारे में हम बता देंगे सगीरुन, घर छोटा है। सगीर माने छोटा। अल बैतु सगीरुन, घर छोटा है। इसको हम उर्दू में लिख देते हैं घर छोटा है। घर छोटा ही नहीं हो सकता है, घर नया भी हो सकता है। अल बैतु जदीदुन, तो आगे हम जदीदुन कर देंगे। बेहतर है कि आप हर एक लफ्ज से कई कई जुमले बनाएं, यानी जुमले मुफीदा कई कई बनाएं, ताकि आपके पास अल्फाज का भी ज़ख़ीरा हो और जुमला बनाने का तरीक़ा भी मालूम हो जाए। जितना स्ट्रम शुरू से रहेंगे उतनी आसानी होगी। तो अल बैतु सगीरुन, घर छोटा है। अल बैतु जदीदुन, घर नया है। हम अब कहना अगर चाहें घर बड़ा है तो कहेंगे अल बैत, बैत वहां पर लिखा है कबीरुन, कबीर माने बड़ा। अल बैतु कबीरुन, घर बड़ा है। अब घर के बारे में हम कहेंगे कि घर बिल्कुल नया है। ये नया तो मैंने लिख दिया है। घर कहेंगे वसी है, चौड़ा है, तो कहेंगे अल बैतु वासिउन, वासिउन। देखिए क्लियर है। अब दूसरा जुमला है अल मलिकु, बादशाह के बारे में कहेंगे कि बादशाह क्या है। बादशाह जालिम भी होता है, इंसाफ परवर भी होता है, नेक भी होता है। बादशाह हो सकता है भूखा भी हो, थका हुआ भी हो। तो अब आपको पढ़ाना है। क्या पढ़ाएंगे? जैसे अगर कहेंगे बादशाह इंसाफ पसंद है तो कहेंगे अल मलिकु आदिलुन, बादशाह इंसाफ पसंद है, इंसाफ परवर है। अगर आप कहें कि बादशाह भूखा है तो जाइउन माने भूखा। अल मलिकु जाइउन, बादशाह भूखा है। अगर आप कहेंगे कि बादशाह खड़ा है तो कहेंगे अल मलिकु कायमुन, बादशाह खड़ा है। और आगे बढ़ाना चाहे बादशाह क्या है, रहम दिल है, तो अल मलिकु रहीमुन। तो देखिए अल मलिक का मैंने कितनी कितनी इनके बारे में खबर ले आई है। 1 2 3 4 और भी बढ़ा सकते हैं आप।
تو وہ آپ کو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے بنائیں. جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنی آسانی ہوگی. تو اسے کہتے ہیں مبتدا, اسے کہتے ہیں خبر. مبتدا پہ کبھی الف لام ہوگا جب وہ معرفہ بناتے ہیں, اور جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. دیکھیے نکرہ کا مطلب ہے اس پہ الف لام وغیرہ نہیں آئے. جیسے دیکھیے عادل میں بھی الف لام نہیں ہے, دو پیش تنوین ہے, جاعی میں بھی نہیں ہے, قائم میں بھی نہیں ہے, رحیم میں بھی نہیں ہے, اوپر بھی کسی میں نہیں ہے. اب تیسرا جملہ ہے, یہ ہے فعل یعنی ورب ہے. اس کے معنی ہے عبادت کیا. عبادہ مانے عبادت کیا. اب کس نے عبادت کیا؟ تو اب اس کی خبر لائیں گے, عبد الناس, لوگوں نے عبادت کی. اگر آپ کہیں کہ زید نے عبادت کی تو عبد آگے ہے, یہاں پر زیدن بڑھا دیجئے. زید نے عبادت کی. اگر آپ کہنا چاہیں آپ کے بھائی نے عبادت کی, عبد اخو کا. آپ کے بھائی نے عبادت کی. نیچے ہے المسجد. مسجد مانے آپ کو پتا ہے, آپ کو بالکل واضح طور پہ پتا ہے, آپ خود اردو میں بھی بولتے ہیں مسجد, تو یہ وہی مسجد ہے. المسجد, مسجد کیا ہے؟ مسجد بھری ہے. المسجد مملوء, مملوء مانے بھرا ہوا جس کو بولتے ہیں. تو المسجد مملوء, مسجد بھری ہے, مسجد شاندار ہے. المسجد عالی, آپ کہیں گے کہ مسجد خوبصورت ہے. المسجد جمیل, تو دیکھیے یہ سب جگہ صرف ہم المسجد بولتے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جیسے میں نے خبر لے آئی, مسجد بھری ہے, مسجد بہت شاندار ہے, بلند ہے, اور مسجد جو ہے تو خوبصورت ہے, تو اس سے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی, کلیئر, آپ کو کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا. آگے ہے پانچواں لفظ ہے الفار. فار مانے چوہا. چوہا کیا ہو سکتا ہے؟ چوہا ہو سکتا ہے کہ موٹا ہو, کھا کھا کر کے موٹا ہو گیا ہو, تو کہیں گے الفار سمین. چوہا موٹا ہے. چوہا چھوٹا بھی ہوتا ہے. الفار صغیر, چوہا ہو سکتا ہے کہ بھوکا ہو. الفار جائع, پانچ جملے آپ کو کمپلیٹ ہو گئے. چھٹا ہے ابراہیم. دیکھیے ابراہیم سے پہلے بھی خالی ہے اور بعد میں بھی. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم سے پہلے بھی ایک حرف بڑھانا اور بعد میں بھی بڑھانا ہے. تو کیا بڑھائیں گے کہ جملے مفیدہ بن جائے گا. تو ابراہیم نے کیا کیا؟ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑا. تو توڑنے کی عربیہ تھی کسرا. کسرا یکسر, کسر میں توڑنا. تو کسرا, کسرا ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے کیا توڑا؟ بتوں کو توڑا. تو الاسنام, ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا. اور بھی آگے بنا سکتے ہیں. جیسے دیکھیے یہاں پر چونکہ ابراہیم اصل لفظ پہلے سے موجود ہے, آگے بڑھانا میں دکھا دے رہا ہوں. دیکھیے یہاں پر جیسے کہیں ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھا, تو نظر ابراہیم الکواکب. نظر ابراہیم الکواکب, ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا. تو دیکھیے دونوں سے بات سمجھ میں کلیئر آ رہی ہے. ابراہیم سے پہلے بھی ایک میں نے بڑھایا اور اس کے بعد ہی. یہاں پر بھی دیکھیے
نیچے بھی اسی طریقے سے ہمیں دو بڑھانا ہے، الناس سے پہلے اور الناس کے بعد. تو کیا بڑھائیں گے؟ جیسے الناسو، ناس فاعل ہے، سے پیش ہے، اس سے پہلے ہم کو فعل بڑھانا ہے، اس کے بعد مفعول بڑھانا ہے. تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کھانا کھایا، لوگوں نے کام کیا. تو لوگوں نے کھانا کھایا، اکل الناس الطعام، لوگوں نے کھانا کھایا. لوگوں نے عبادت کی، عبد الناس، آگے ہی بڑھانا ہے، اللہ، اللہ کی عبادت کی، عبد الناس اللہ. اب دیکھیے میں بڑھاتا ہوں، عبد الناس اللہ، لوگوں نے کھانا کھایا. دیکھیے میں بڑھاتا ہوں، آگے لکھتا ہوں، اکل الناس الطعام. لوگوں نے کھانا کھایا، یہ پورا جملہ بن گیا. اب نیچے ہے 8واں جو اللہ، اللہ نے کیا کیا. اللہ سبجیکٹ بن رہا ہے، یہاں پر دیکھیے پیش لگا ہوا ہے. اب ہمیں اللہ سے پہلے بھی ایک فعل لانا ہے، ایک کلمہ لانا ہے، اور اللہ کے بعد بھی. تو اللہ نے دنیا کو بنایا، بن اللہ الدنیا، اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، خلق اللہ الدنیا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، خلق اللہ الانسان. تو آپ اس طریقے سے جتنے جملے چاہیں بنا لیں، اس پہ مشق کیجیے. خلق اللہ الناس، اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. نیچے الشمس، سورج، سورج کی کیا صفت ہو سکتی ہے؟ سورج کے بارے میں کیا بتائیں گے کہ جملہ مکمل ہو جائے گا اور پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے ہمیں بتانا ہے کسی کو سورج غروب ہوا، سورج طلوع ہوا، تو اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ سورج نکلا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ سورج غروب ہو گیا، شام ہو گئی. سورج طلوع ہوا، اس کا مطلب ہے کہ رات تھی، اب صبح ہو گئی. تو ہم کہیں گے طلعت الشمس، طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا. اب اسی کے آگے ہم کہیں گے سورج غروب ہوا، تو کہیں گے غربت الشمس. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں. جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.